बर्तमान आलू छड़िया चलती सीझा आलू देखिपे अंडा छड़ी दौचु खोला धीरे जीव हरी अंडा बागे छड़ा पुओ हूँ अंडा छड़े हैं से हाथ में कौन तुम काली राति हांडी कला ओली ना कौन पुओ हाथ धोईकी छड़ौच ना नहीं देखु अंडा छड़े सब रखाई पुओ हाथ में केते मली थिला से अंडा जाक लगी से अंडा को आउ थे पुणी गाधे पड़ो पुओ ये काम नुह रेडी छड़िया छड़ी गले कसैबा आ हाय सांग माने जय जगन्नाथ आज एक नुआ जंगली वीडियो रे आपण मानको स्वागत जंगल भितर को आसी जाइछ आमे वर्तमान भोजी करिया पे वर्तमान भोजी कार्यक्रम आगु को बढ़िया सहित आमे जंगल रु कलेक्शन करछु हळदिया देसी पाचिला आंब तो देखते पूरा हळदिया हेची पूरा बढ़िया बास्ना भी आछी पुओ भी जंगल भितर आज नड़िया कलेक्शन करिकी कहूँ मु तले बाड़े के आज नड़िया छड़े देबी तो चलते वर्तमान हळदिया आंब टेकी मु खाई आपण मानको कहूँ केमिति टेस्ट अछि पूरा चीनी सिरा भलिया लागुची ओहो भाई टोटाल ऊपर चीनी फैक्ट्री सांग माने ये वाह 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 पूरा लाजवाब टेस्ट सांग माने किछि भी कहि होबनी स्पीचलेस टोटाल ऊपर ओहो वो खाइबु कि रे आम खाइबु ने कैश धर परिबु तो ध ओ से जो सुंदरिया हाथ करिछि तळे घुसुडी की खाइलु वाह जमी गला सांग माने तो चलते वीडियो सहित कंटिन्यू लगी रही था आज कौन केमती होची वीडियो रे जंगल भितर केते सारा मजा मस्ती सहित भोजी आम आयोजन आगु को बढ़ाऊँ कंटिन्यू वीडियो देखले आपण माने जानि परिबे तो चलते आगु बढ़िया जय जगन्नाथ माड़ी चल कहला देखो तो चुली लगे को दी जण बसचंती पुओ केंदी डीएसएल मारची टोटल पवन ओडे जोरे लिबी जाउची ए दे बोगु दे फाइनाली एथर को पुओ सक्सेस हेची पुओ लगे देला मुंह धोई के आस्तिलु सकाळटी हैं देखै मुंहटा देखै ओह परिष्कार अछि मुंह वर्तमान देखंतु बढ़िया से हमर चुलीटे जळी जाईची ता देरे हमें बसई नेछु करई तो देखि परतबे देसी स्टाइल रे रोसे होबा को जाउची आज पूरा कंटिन्यू वीडियो से तो लागी रही थांतु पवन कौन होच भाई पूरा खतरनाक रे देखंतु निया पूरा एपट सेपट होची खाली पवन रे करई रे हल्का तेल नहीं कि वर्तमान ता देरे टिके हळदी गुंड मार दबा देखंतु हळदी गुंड पइला परे कलरटा केमते आसला ता देरे अंडा छाड़ीबा ओहो भाई पूरा सीजा अंडा पूरा अलग लेवल रो भाजी होबा देखंतु पूरा हळदी टिके मारदेला परे जो अंडा तक पड़ी भाजी होगा ता कलर टिके यूनिक आसीजिवो देखंतु सुंदर भाव में भाजी नबा ताकू ओह चुली देखो केमती जलुची भाई एमती जदि जलिब जो रोसे घंटाए लगे कथा से रोसे केते समय हम बो अध घंटा नंगा जलुची चुली पूरा देखंतु देखंतु बर्तमान आम अंडा तेल मध्य पड़ी बढ़िया से ब्राउन हो जाइए काढ़ी नबा ओह बढ़िया बास्ना आसुची अंडा भजार पूरा यूनिक बर्तमान सीजा आलू पकईकी बढ़िया से भाजी दबा ओहो चमत्कार भाई सीजा आलू को भाजबार कारण गोटे अच्छी आपण आलूटा को भाजिकी सब तरकारी करेंगे तार गोटे बास्ना और स्वाद अलग प्रकार आसो ओह चमत्कार भाई जमी जीव आज ओह तो देखो बर्तमान आमर तेल मध्य पकई नहीं मसला को बटा मसला अदा रसुण पियाज टमाटर पूरा बोबालिया बास्ना आसुची ओह चमत्कार भाई देसी चुली रे देसी स्टाइल रे बनिया जाउची अंडा झोल आपण माने देखुछंती वर्तमान कंटिन्यू वीडियो सहित लागिक रही था बढ़िया बास्ना आसुची खाइला बेलू केमती कौन टेस्ट मुझे आपण मानक जनइबी ओह मस्त भाई बो कौन पड़ुची हलदी ओह चमत्कार कलर आसीगला आपरे कौन पड़िबो लुण पड़िबो पुओ कौन सेठे शुआई गोटा भल तो गोटा गदी आ खट पड़ी लुण टे पकई दियो रेडी ओह चमत्कार तो देखो तो बर्तमान लुण हलदी मारदेचु आम चुली हाल्का जाचु कहीं कषा कषि कार्यक्रम चलती जोरे जल्ले कषा सब पड़ रेडी ताको मिसई दियो चमत्कार बास्ना आसुची गोटे
ଧୀରେ ଧୀରେ ମସଲା ହବା ସହିତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ମସଲାର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଃ ଚମତ୍କାର ବାସ୍ନା। କ'ଣ କି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଖଟ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଛି ପୁରା, ମାନେ ସତିକି ସୋଫା ପଡ଼ିଛି ସେଇଭଳିଆ ଶୋଇଛି ପୁରା ଆରାମରେ। ନା ପୁଅ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇବାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ମଜା? ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଟି? ଗରମ ତ ଜମା ରହି ହେଉନି ଆଉ, ଗଛ ମୂଳେ ଏମିତି ଶୋଇବା କଥା ଖାଲି ଆଉ, ମଜା ପାଉଛି ପୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପକେଇଲେ କଷା ମଧ୍ୟରେ। ଓଃ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଜାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଉ, ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଓ ଚମତ୍କାର ଭାଇ, କି ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଓ ଆନନ୍ଦ, ଅତି ଆନନ୍ଦ। ବୋଉ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମସଲା ପଡ଼ିବ? ଧନିଆ ଚିକେନ ମିଟ୍ ରେଡ଼ି, ଧନିଆ ଚିକେନ ମିଟ୍। ଓ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷାର କଲର୍ଟା କେମିତି ଆସିଲାଣି, ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଓ କଷା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଷାକଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରା ବୋବାଲିଆ ବାସ୍ନାରେ ଭାଇ, ଚମତ୍କାର ପୁରା। ବୋଉ ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଆଳୁ ପକେଇ କଷେଇଦବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ପଇଲା ମସଲା ଭିତରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ମସଲାରେ କଷେଇଦେବା, ତା'ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆଳୁଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ କଷେଇବେ, ଆଳୁର ହିଁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ ମସଲାରେ। ଓଃ ଚମତ୍କାର ଭାଇ, ପୁରା ଜମିଯିବ ଆଜି ଖାଇବାଟା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମସଲା ରେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଝୋଳରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛେ, ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଝୋଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଉ ଟିକେ ମସଲାଟା ଫେଣ୍ଟି ଦିଅ। ହଁ ଓଃ ଚମତ୍କାର। ଏବେ ଆମର ଭଜା ଦେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଝୋଳ ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇଦେବା। ଓଃ ରେଡ଼ି ପଇଲାରେ, ରେଡ଼ି, ଚମତ୍କାର। ବୋଉ ରେଡ଼ି ତ? ଓକେ ପୁଅ ଓକେ ତ? ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବଟି? କେଉଁ ପାଟିରେ କେମିତି ଖାଇବ ଦେଖେ? ଓ କିଛି କହୁନ, ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଖାଲି ଗରମରେ। ପୁଅ ଏପଟୁ ହାଇ କରିଦିଅ। ରେଡ଼ି, ଓକେ ପୁଅ। ଓ ଉଷୁନା ଭାତ, ପୁରା ଘରୋଇ ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଷୁନା ଭାତ, ଦେଶୀ ଚାଉଳଟେ। ମସ୍ତ ଭାତ ହେଇଛି, ପୁରା ନରମ ନରମ ଭାତ। ୱାଃ ଜମିଗଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ଖାଇବା ମଜା ଉଠେଇବା। ରେଡ଼ି। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଜଙ୍ଗଲ ଭୋଜିରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀର ଆଉଟପୁଟ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ଝୋଳଟା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା। ଓଃ ବୋଉ ଗାଳି ଦିଅ, ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲା। ଓ ଭାଇରେ ଚମତ୍କାର ଝୋଳ ହେଇଛି। ଆଳୁ 2 ପିସ୍ ଆସିଗଲା ରେ, ପୁରା ବୋବାଲ ବାଗରେ ଖାଇବା ଆଜି, ମଜା କରିବା ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଓଃ କି ବାସନା ଭାଇ, ପୁରା ଜମିଗଲା ଆଜି। ରେଡ଼ି ଥାଉ, ସେତିକି ଆଜି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆଇଟମ୍ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଆଉ ରହି ହେଉନି, ଭୋକ ବଢ଼ିଗଲା। ଓଃ ପୁଅ ଝୋଳ ଗୋଳେଇକି ଖା, ଗରମ ଗରମ ତତଲା ତତଲା ଝୋଳ, ପୁରା ବୋବାଲ ବାଗରେ ଖା। ଦେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଓହୋ କି ତାତିଛି, ଖାରେ ପୁଅ, ଖାଇପାରିବୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି। ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ଓ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସ୍ୱାଦ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଜମିଲା। ପୁଅ ଆଜି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କହିଲୁ? ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇନି? ଓ ଝୋଳ ପୁରା 1 ନମ୍ବର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଉ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇଟେ କରିଛନ୍ତି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଗରମରେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଦେହରେ ଯେମିତି ଜୀବନ ପଶି ଯାଉଛି। ଓଃ ରାଗ ହେଇଛି କିରେ ପୁଅ? ୱାଃ, ପାଣି ପିଇ ଖା। ୱାଃ ହେଲା, ଥାଉ ଏଇଠି ଥାଉ। ଖା ଖା ବା, ଉଡ଼େଇ ଦେ ଟୋକାଟା ଆମର। ରାଗ ଖାଇଲେ ସିନା ଚୁଟି ବଢ଼ିବ, ମୋ ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଟ୍ ଏଇଟା କେମିତି ଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା, ଓହୋ ଭେରି ଡେଲିସିୟସ୍, ୟମି ୟମି। ପୁଅ କେଶର ଗୋଳେଇ ଖାଇବୁ?
देखा केशर गोलेई खाइले एक्चुअली गोटे टेस्ट अच्छी आपण मैंने जो मैंने छुआ बेले खाई केशर गोलेकी टिके कहिबे वर्तमान मो पुओ खाऊचे मोर देखि मो छुआ बेला कथा मन पड़ुची केशर गोलिया कथा ओ आहा झोल टिके पाटी पड़े जो शांति लगुच सांग मैंने स्पीचलेस ओ माइंड ब्लोन आंब आंब पूरा पाचिला पाचिला रेड रेड आंब ओहो आउटपुट अलग प्रकार सांग मैंने केशर टिके ने झोल पकईकी ओ वाह भाई जमी गला आखि मुजिकी मु आपण मानको एक्सप्रेशन देकी पूरा टेस्टटा कहूची एक्चुअली सेही भलिया हेची पूरा माने स्पीचलेस टेस्ट तो सांग माने आपण माने देखले एते सुंदर भाबरे आमे जंगल भितर बसिक रोसई कलु खरार माहौल रे भी आमे जंगल भितर आसिकी छाई तळे रोसई करबा किछि मजा अलगा थिला नियारा खुशी थिला तो सांग माने पुओ तो हमरा खाउची जदि वीडियोटी भल लागले आपण मानको निहाती लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो जो माने नुवा नुवा चैनल को आछंती से माने टिके सब्सक्राइब करिकी बेल आइकन को ऑन करंतु एमती जंगली वाला नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानको पाखु जिवो ओ खाली रे बसिले मनटा डाकुचे सियाडकी तो आज रही देखा नेक्स्ट एक वीडियो रे जय जगन्नाथ मारी चलो।